टेक्नोलॉजी रो विभाग सर्वलोके प्रभु गोलक बिहारी विष्णु तुमरी आशीषे तब पद परसादे प्रभु गोलक बिहारी विष्णु तुमरी आशीषे तब पद परसादे सेही करुणार पात्र निरंतर प्रसारी प्रभु सेही करुणार पात्र निरंतर प्रसारी प्रभु परिणत नहेब विराधि वीरवर परिणत नहेब विराधि वीरवर प्रजानुरंजन प्रजावत्सल महाराज थाऊ थाऊ अपा प्रजानुरंजन प्रजावत्सल महाराज थाऊ थाऊ अपा सक्राजित महाराज तब मुखाकाश शुणा चाहे महाराज उग्रसेन एही मथुरार शुभ समाचार सत्य शांति दया क्षमा बले करन्ते प्रजापाल सत्य शांति दया क्षमा बले करन्ते प्रजापाल महाराज विश्ववक्षे विराजित मथुरा कटक सीमांते प्रवाहित पवित्र जमुना आपणक राज्य शासन सब प्रजागणे प्रजानुरंजन राजा उग्रसेन नाम महाराज उग्रसेन नाम प्रजागणे प्रजानुरंजन राजा उग्रसेन नाम महाराज उग्रसेन नाम विराधि वीरवर उग्रसेन बरा विराधि वीरवर उग्रसेन महामंत्री महाराज मोर मथुरार सब उपपर्जा खुशी रे रही छ महाराज कैती लगी जानी छ महामंत्री महाराज चंद्र वंशर मुई पुनी जाने कथा महाराज और भोज वंशर उजाला जागरे मानी करी समस्ते चलछ महाराज सेठी लगी महामंत्री महाराज और मथुरा राज के देवता माने भी लुभे ही जैसन महाराज और खेत खलियान मोर मथुरार सौभाग्य आवरी बढ़े नउचे पछा सत कथा है महाराज महामंत्री ई नीली झर झर पेन धरी करी जमुना नाय खल खले करी बही जाउछे ई सब देखी करी देवता माने भी मथुरा राज्य के लुभे ही जैसो महामंत्री महाराज उच्चा उच्चा कुठा माने आकाश के छीला छीला बगिर करुछी और महामंत्री महाराज से ही शत्रु शून्य मथुरा राज्य रे महामंत्री जने जने घोषु छंती महाराजा उग्रसेन वीर प्रसविनी प्रिय 10 मास 10 दिन गर्भे धरी जो पुत्र कंस को जन्म दे होई जाउछंती महाराज ताहा अवश्य सत महाराज जी मात्र से जे हमर पुत्र ता प्रति एपरी विमान हेबा आतो समीचीन नहे महाराज वीर माता वीर बलिता सेठी भाई सदा सर्वदा आशा रखिअछ काले पुत्र कंस तार चरित्र रे करिबो संशोधन महामंत्री अक्रूर आदेश करतु महाराज आओ एक चिंता पाइबो सदा सर्वदा आओ एक चिंता पाइबो सदा सर्वदा बूढ़ा कन्या केते दिन पर्यंत पित्रालय रखिथिली नहिला संधान
ପାତ୍ରର ବୌଢ଼ା କନ୍ୟା ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତ୍ରାଳୟ ରଖିଥିଲି ନହିଲା ସନ୍ଧାନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରର लक्ष पद्मर पराग बांटुला जे मुखमंडल आज किंबा हठात मलिनर छाया चिंता लक्ष पद्मर पराग बांटुला जे मुखमंडल आज किंबा हठात मलिनर छाया चिंता परकाशी शोभा लोभाकांक्षी भ्रमरत हिरे परकाशी शोभा लोभाकांक्षी भ्रमरत हिरे वर्षे नारद गले चंद्र उदय नबारई जानी बहु कष्टे वर्षे नारद गले चंद्र उदय नबारई जानी बहु कष्टे रही गला पानी और बढ़ी गला झियो बढ़ी गला पानी बढ़ी गला झियो एमाने तो चिंतार कारण देवर्षी बढ़ी गला पानी और बढ़ी गला झियो बढ़ी गला पानी बढ़ी गला झियो एमाने तो चिंतार कारण देवर्षी दरबार उपस्थित ताहेले आउ कोनोसी चिंतार कारण नाही देवर्षि दरबार उपस्थित ताहेले आउ कोनोसी चिंतार कारण नाही देवर्षि महासत्यवंत धर्म सुदेव नंदन वसुदेव सह कन्या देवकीर हेब शुभ परिणय अवश्य हेले मानव वर्ष हे देवर्षि हेले वर्ष एई बोले एक प्रस्ताव सुदेव नंदन वसुदेव सह कन्या देवकीर हेब शुभ परिणय अवश्य हेले देवकी कन्यार कोष्ठी गणना करिबा पाई करिबी निवेदन आयुष्मान भव कृत कार्य होइन सफल विजयर वययन्ती उडाए ससागरा धरणी मण्डले नारायण पत्र मंत्री अनदृष्ट शिरोधार्य देवर्षि अति शीघ्र डकाइण मोर कुल गुरु कर्क मुनि देवकी कन्यार कोष्ठी गणना करिबा पाई
করিবি নিবেদন আয়ুষ্মান ভব কৃত কার্যে হইল সফল বিজয়র বয়য়ন্তী উড়াও হে সসাগরা ধরণী মণ্ডলে নারায়ণ পাত্র মন্ত্রী অনদৃষ্ট মুনি যেতে বেলে যাইছিলি মৃগয়া বিনোদে সপ্ত ঋষি দেইছিলে মতে আশীর্বাদ মুনি যেতে বেলে যাইছিলি মৃগয়া বিনোদে সপ্ত ঋষি দেইছিলে মতে আশীর্বাদ দেবকীর গর্ভ স্বয়ং পরম ব্রহ্মরূপী নারায়ণ হইবে জন সাধু 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 তাহলে সেই সপ্ত ঋষিঙ্কর বাণী সত্যরে পরিণত ହେବ গুরুগুরু দেবর্ষি নারদ তো ସବୁ କିଛି ଶୁଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ତମ ମନର ଆଉ କୌଣସି କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅନୁଚିତ ବଶ୍ୟ ସୁଦେବ ନନ୍ଦନ ବସୁଦେବ ହଉଛି ଦେବକୀର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ହେଲେ ହେ କୁଳଗୁରୁ କୁହ ଦେବକୀର ଗର୍ଭ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ନାରାୟଣ হইবে জন ସାଧୁ 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 তাহলে সেই সপ্ত ঋষিঙ্কর বাণী সত্যরে পরিণত ହେବ গুরুগুরু ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତ ସବୁ କିଛି ଶୁଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ତମ ମନର ଆଉ କୌଣସି କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅନୁଚିତ ବଶ୍ୟ ସୁଦେବ ନନ୍ଦନ ବସୁଦେବ ହଉଛି ଦେବକୀର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ହେଲେ ହେ କୁଳଗୁରୁ କୁହ ପରିଣୟ ଭଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନଦୃଷ୍ଟ ନେଇ ଯାଅ କର୍କ ମୁନିଙ୍କୁ ମୋର ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକାଶ ଆସୁଛି ଭୁରି ଭୋଜନର ପରିଣୟ ଭଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନଦୃଷ୍ଟ ନେଇ ଯାଅ କର୍କ ମୁନିଙ୍କୁ ମୋର ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକାଶ ଆସୁଛି ଭୁରି ଭୋଜନର ଦେବକୀର ବିବାହ ସମ୍ପାଦନ ନ କରିବା ଚିରଦିନ ପାଇଁ କନ୍ୟା ମୋର ଅବିବାହିତ ରହିଯିବ हे महाराज ତେଣୁ कुलगुरु कर्कमणि जहाँ कही जाइछन्ति उचित कथा कही जाइछन्ति महाराज क्षमा करନ୍ତୁ महाराज ଦେବକୀର ବିବାହ ସମ୍ପାଦନ ନ କରିବା ଚିରଦିନ ପାଇଁ କନ୍ୟା ମୋର ଅବିବାହିତ ରହିଯିବ हे महाराज ତେଣୁ कुलगुरु कर्कमणि जहाँ कही जाइछन्ति उचित कथा कही जाइछन्ति महाराज क्षमा करନ୍ତୁ महाराज ଭଉଣୀର ବିବାହରେ ଯଦି କୌଣସି ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ହେବ ମହାରାଜ ନା ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସକ୍ରାଜିତ ଭଉଣୀର ବିବାହରେ ଯଦି କୌଣସି ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ହେବ ମହାରାଜ ନା ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସକ୍ରାଜିତ ରାତିରେ ପୁତ୍ର କଂସ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ निश्चित भावे हेलो। महाराज ମହାତିରେ ପୁତ୍ର କଂସ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ निश्चित भावे हेलो। महाराज ମହା ବିବାହ ଆୟୋଜନ କର जब आदेश महाराज ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନଦୃଷ୍ଟ ମୋର ମତ ବିବାହ ଆୟୋଜନ କର जब आदेश महाराज মহামন্ত্রী অনদৃষ্ট মোর মথুরজা তাকর ঘর মানক গুটে গুটে পূর্ণ কুম্ভ চালবে হ্যাঁ মহারাজ আর মোর জুয়েতে বসুদেবকে স্বাগত করবে মহারাজ রাজা মহারাজ তাকর ঘর মানক গুটে গুটে পূর্ণ কুম্ভ চালবে হ্যাঁ মহারাজ আর মোর জুয়েতে বসুদেবকে স্বাগত করবে মহারাজ স্থাপন করি সমস্তে জয়ধ্বনি দেব আর সমস্তে সে বিবাহ মণ্ডপকে দিব সেনু পরে ভুজি ভি লৌছে हे महाराज আর গুটে কথা মহামন্ত্রী महाराज স্থাপন করি সমস্তে জয়ধ্বনি দেব আর সমস্তে সে বিবাহ মণ্ডপকে দিব সেনু পরে ভুজি ভি লৌছে हे महाराज আর গুটে কথা মহামন্ত্রী महाराज রাজ্য মহামন্ত্রী উপস্থিত হইছন্তি মোর রাজ দরবারে महाराज মোর মান্য গণ্য পূজ্যস্পদা অতিথি মথুরার জিল্লাপাল
तेणु तांकु मो हस्तरे मो किछि उपहार देवी महामंत्री उपस्थित होइछन्ति मोर राज दरबारे मोर मान्य गण्य पूज्यस्पदा अतिथि मथुरार जिल्लापाल तेणु तांकु मो हस्तरे मो किछि उपहार देवी विधायक स्वयं जे दुखी रोकी कर बंधु भावे काम करस आज मुई बहुत गर्वित है महामंत्री मोर जी देवकीर बिहा के से माने आसिकरी मते उत्साहित करिछ तेणु मुई मोर हाथे ताहाको उपहार देमी अन्य गण्य सुरेश पुजारी महोदय तेणु आज मु कृतज्ञ तेणु मोर हस्तरे तांको उपहार प्रदान कर अन्य गण्य सुरेश पुजारी महोदय तेणु आज मु कृतज्ञ तेणु मोर हस्तरे तांको उपहार प्रदान कर कन्या देवकीर विवाह उत्सव को पवित्र भोज वंशर कन्या देवकीर विवाह उत्सव को पवित्र भोज वंशर राजा आनंदित तेणु मो निज हस्त राजा आनंदित तेणु मो निज हस्त क्षुब्ध हेबार कारण कौन मु जानी पारे पुत्र अनुपस्थिति देवकीर विवाह कार्य संपन्न हल केमिति सहित अभिशप्त युवराज कंस मृगया विरोध जाइथिबा बेले अभिशप्त होइछि युवराज कंस तारि जगु आजि आई राज दरबार चलिछि नृत्य गीत रास पुत्र मोर वीर पुत्र कंसर कंस क्षुब्ध हेबार कारण कौन मु जानी पारे पुत्र अनुपस्थिति देवकीर विवाह कार्य संपन्न हल केमिति सहित अभिशप्त युवराज कंस मृगया विरोध जाइथिबा बेले अभिशप्त होइछि युवराज कंस तारि जगु आजि आई राज दरबार चलिछि नृत्य गीत रास पुत्र मोर वीर पुत्र कंसर आज महाराज उग्रसेन
রাজ দরবারে নৃত্য গীতর আসর করু নাহি পুত্র। তাহলে বড় উপস্থিতিরে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হলো কেমিতি? প্রথমে ক্রোধকু সম্বরণ কর পুত্র, সকল বৃত্তান্ত কহিবি তোহরি আগরে। পুত্র কংস, যাইଥିଲୁ তুই দিগ্বিজୟ পথে, এ সময়ে আসিଥିଲେ দেবর্ষি নারদ। সেই দেবর্ষি নারদ মতে সম্বাদ ଦେଇଛନ୍ତି যুবরাজ কংস কেনে ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ତୋରି ତୋରି ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦେବକୀ ଦୈବକୀର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦ। ପୁତ୍ର, ଆସିଥିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଦେଇଗଲେ ଏକ ପାତ୍ରର ସନ୍ଧାନ। ସୁଦେବ ନନ୍ଦନ ବସୁଦେବ ସହିତ କନ୍ୟା ଦେବକୀର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କର। ଆଉ ଆସିଥିଲେ ଗର୍ଗ ଋଷି, ଦେବକୀର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣନା କରି ପୁତ୍ର କଂସରେ ଦେଇଗଲେ ଏକ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ। ଆଉ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ପୁତ୍ର? କଣ କହିଲେ? हे राजा उग्रसेन, ଏହି ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ତୋର କନ୍ୟା ଦେବକୀର ବିବାହ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବୁ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତୋର କନ୍ୟା ଦେବକୀ ଅବିବାହିତ ରହିଯିବ। ତାହେଲେ କାହା ସହିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି? କାହା ସହିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି? ଠିକ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭାବିଥିଲି ମନେ ଯଦୁବଂଶ ଭୋଜବଂଶ ଭିତରେ ଠିକ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭାବିଥିଲି ମନେ ଯଦୁବଂଶ ଭୋଜବଂଶ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପିତା ଆମର ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପିତା ପୁତ୍ର, ଦିଗ୍ବିଜୟରୁ ଘେନି ଆସିଥିବା ସେଇ ହୀର ନୀଳ ମୋତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପିତା ଆମର ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପିତା ପୁତ୍ର, ଦିଗ୍ବିଜୟରୁ ଘେନି ଆସିଥିବା ସେଇ ହୀର ନୀଳ ମୋତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ପ ଯୋଚା ପାଟ ପାଲିଙ୍କି ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ରେ ପୁତ୍ର। ଆଉ ସେହି ଅସ୍ପ ଯୋଚା ପାଟ ପାଲିଙ୍କିରେ ତୋର ଭଗ୍ନୀ ଦେବକୀ ଆଉ ଜାମାତା ବସୁଦେବଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବୁ ତୁ ହିଁ ଦେବକୀର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟକୁ। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ପିତାଶ୍ରୀ। ବତ ପଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ନେଇଯିବି ମୁହିଁ ଦେବକୀର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟକୁ ବସୁଦେବପୁରୀ। ପୁତ୍ର କଂସ, ତୁମର ପିତାଶ୍ରୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଦୌ ଅସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ ପୁତ୍ର, ମାତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛୁ। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମାତା। ଏଇ ଦେଖ, ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ତୁମର ଭଗ୍ନୀ ଏବଂ ତୁମର ଭଗ୍ନୀପତି। ସାଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟକୁ ନେଇଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପୁତ୍ର କଂସ, ବେଳୁ ବେଳ ଶୁଭ ବେଳା ହୁଏ ଅତିକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୋର ଭଗ୍ନୀ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ନେଇଯାଉ ରେ ପୁତ୍ର ତାର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ପିତାଶ୍ରୀ। ଯାଇଥିଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୟନ କରି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗ୍ନୀ ତମ ମୋହରି ହସ୍ତରେ। এই দেখো মাতা, অলি অলি ভগ্নী তম দেবকী মনরে আশু মারি স্বপ্ন আজি নারদଙ୍କ কথা অনুসারে সাত কলস আঠ দীপକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି
विवाह बंध होइएछि भ्राता सर्वसम्मुखरे मुहि देवकीर बड़ी ग्रहण करिएछि भ्राता तेणु कर आशीर्वाद शुभ मुहूर्ते दाम्पत्य जीवन आरंभ हेउ कुसुमिता मोर राजदरबारे भ्राता ভাবিলে হৃদয় বড় কান্দি উঠুছে কিন্তু নিয়তির নির্দেশ মানিବାକୁ ভাবিলে হৃদয় বড় কান্দি উঠুছে কিন্তু নিয়তির নির্দেশ মানিବାକୁ ପତି ଆମେ କରୁଥିଲା ଚିନ୍ତା ଓ ମହାରାଜ ଆଜି ସେହି ଅଳିଅଳ କନ୍ୟା ଦେବକୀ ଯିବ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତାର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟକୁ ପତି ଆମେ କରୁଥିଲା ଚିନ୍ତା ଓ ମହାରାଜ ଆଜି ସେହି ଅଳିଅଳ କନ୍ୟା ଦେବକୀ ଯିବ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତାର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟକୁ ସେହି ଦୁହିତା ନାମକୁ ତୁ କେବେ କଳଙ୍କ କରିବୁ ନାହିଁ ଲୋ ମା ଧରନ୍ତୁ ପିତା ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଅଳି ଅଳି କନ୍ୟା ଦେବ କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁହିତା ନାମକୁ ତୁ କେବେ କଳଙ୍କ କରିବୁ ନାହିଁ ଲୋ ମା ଧରନ୍ତୁ ପିତା ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଅଳି ଅଳି କନ୍ୟା ଦେବ କିନ୍ତୁ ମାଟି ଛୁଇଁ କରୁଛି ଶପଥ ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଟର ମାଟି ଛୁଇଁ କରୁଛି ଶପଥ ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଟର ଶୁଣି ତବ ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ଏ ଅମୃତ ବାଣୀ ମହାରାଜ ଶୁଣି ତବ ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ଏ ଅମୃତ ବାଣୀ ମହାରାଜ Hoy gonna